So, andito na nga kayo. So, interested talaga kayo magana yung injector nyo. So, ito na nga pala yung tutorial. First, kailangan nyo ng dalawang app na to. Yung pang-una, Shizuko. Tapos yung pang-una, Senhub. Yung Senhub, yan yung injector na gagamitin. Tapos yung Shizuko, yan yung gagamitin natin para gumana yung Senhub. 'Di ba? Tapos pipindutin nyo na yung Shizuko. Syempre, nakikita nyo naman, Shizuko is not running. Hindi daw gumagana yung Shizuko, guys. Kailangan natin yung paganahin, pre. Para gumana yon, pipindutin nyo lang pre doon yung pairing. Tapos pagkapindot nyo ng pairing, may developer option dyan. Pindutin nyo na yung developer option. Tapos scroll down kayo pababa. Tapos nakikita nyo naman, naka-on na yung USB debugging. Pag hindi pa yan pa rin naka-on sa inyo, i-on nyo na. Tapos makikita nyo yung wireless debugging. Yun pre yung i-on nyo. Ayan, na-on na. Tapos pindutin nyo siya pre. Tapos may makikita kayo dyan, pair device with QR code. Tapos pair device with pairing code. Syempre pairing code tayo. Lumabas na yung code. Tapos tingnan nyo na pre sa taas. Ayan, pindutin nyo yung stop searching. Tapos may lalabas ulit dyan na enter pairing code. Sauluin nyo lang pre yung code tapos i-enter nyo na. Yun, after nyo pre ni-enter pre, na pairing successful na. Tapos babalik kayo pre sa Shizuko, ibabak nyo yan. Pindutin nyo na yung start, ayan pre. Hintayin nyo lang yan, nag-i-start na. Yun. Tapos, ayan na pre, nakikita nyo na. Shizuko is running. So, ibak nyo na yan kasi pupunta na tayo sa Senhub. Yan pre. Alisin nyo yan, hindi naman yan totoo na makakakuha kayo ng dayas. Tapos pindutin nyo yung download, tapos ibak nyo din. Tapos pindutin nyo na pre yung skin na gusto nyo dyan. Halimbawa ako, pipindutin ko yung fighter kasi yung i-injectora natin si Chu. Yan pre, pindutin na natin yan. Tapos i-scroll down nyo lang kasi hahanapin nyo yung hero. Tapos hahanapin nyo yung skin na gusto nyo. Pero pwede nyo rin i-search kaya i-search natin dito si Chu. Yan. Tapos pipindutin natin yung KOF ni Chu kasi maganda yon. Ayan pre. Hintayin nyo lang yan. Please wait ka nakalagay, di ba? Bobo ka. Char. Sorry. Ayan pre. Injecting successfully na. Tapos ibabak nyo na yan pre lahat. Ibak nyo na yan lahat. Open ML na kagad. I-check na natin kung all goods ba. Ayan na pre. Hintayin na lang natin pre mag-open yung ML natin. Yun. Ang bilis nga nag-open ng ML natin. Tapos XX nyo lang yan pre. Punta kayo sa mode. Yun. Tapos versus AI. Punta kayo sa practice. Yun pre. Pindutin na kaagad yan si Chu. Nakikita nyo naman. Ando na nga pre yung ano. Yung skill ni Chu. Tapos pag pinindot nyo yung normal skill ni Chu, lalabas dyan KOF. Tingnan natin kung yung effect sa KOF tapos sa injector ay pareho lang. Yun. Yun na pre. Teleport natin papunta doon sa ano. Tingnan nyo na lang pre kung gaano kaganda yung injector natin.